Waalaikumsalam. Ya, Halo. kami lagi di rumahnya Kak Raffi. Assalamualaikum Kak Nagita. Salam. Siapa itu? Bang Billy. Bang Billy. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Halo. kami lagi di rumahnya Kak Raffi. Assalamualaikum Kak Nagita. Salam. Siapa itu? Bang Billy. Bang Billy. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Halo. kami lagi di rumahnya Kak Raffi. Assalamualaikum Kak Nagita. Salam. Siapa itu? Bang Billy. Bang Billy. Alhamdulillah sehat.